اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ مابین حسد پیدا ہو جائے، پراواں دے مابین حسد پیدا ہو جائے تے پھر او پرا جڑے نے او بھائی نہیں رہندے بلکہ ایک دوسرے دے دشمن بن جاندے، اور جڑے گھر دے اندر حسد وڑ جائے اور او گھر دا امن حسد جڑا او تباہ و برباد کر کے رکھ دیندا ہے۔ تے دعا کر اللہ سانو حسد کولو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی، میرے برادر، حسد آج ہر دوسرا بندہ حسد دا شکار ہے۔ اگر کسی دا کوئی کاروبار بہتر چل رہا ہے تے جناب حسد کرن والے بڑے مل جان گے۔ اگر کسی نو اللہ نے حسن و جمال دیتا ہے، تندرستی دیتی ہے، تد بھی بڑے مل جان گے حسد کرن والے۔ تے دعا کر اللہ حسد کو لو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی، میرے برادر، اسی طرح جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹیاں نے حسد کیتا تے جناب یعقوب علیہ السلام دے اے بیٹے جڑے نے ایک دن بہ کے پروگرام بنا دے نے تے پروگرام کی بنایا، آندے نے اے ساڈا باپ جیڑا ہے انہاں نال ہی پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، تے کیوں نہ ہوئے یوسف نو باپ دیاں نظراں کولوں جدا کر دئیے، اغوا کرن دا منصوبہ بنا لیا۔ آج بھی کئی لوگ پیسے دی خاطر بچیاں نو اغوا کر لیندے نے، اور بعض رشتہ دار پیسے دی خاطر بچیاں نو اغوا کر لیا، جناب انہیں پیسے دے دیو بچہ واپس آ جائے گا، نہیں تے بچے نو گولی مار دیتی جائے گی۔ اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ۔ ہن انہاں نے پروگرام بنایا پراواں نے کہ یوسف نو کسے طریقے باپ کو لو جدا کریے۔ آئے اے پروگرام بن گیا تے پروگرام بنا کے آئے تے آئے نا جدوں تے باپ دے کولے آئے تے آ کے کی آندے نے، اے رب دا قرآن سن لو، کی آندے نے قالو یا ابانا ما لگا لا تامنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ آندے نے کہ آندے نے ابا جان اے یوسف نو ساڈے نال کیوں نہیں تسی بھیج دے، ساڈے تے تسی اعتماد کیوں نہیں کر دے؟ اے ابا جی اسی اے دے پراواں تے اسی اے دے خیر خواویاں، ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آندے نے اے ابا جان انو ساڈے نال بھیج دیو، ساڈے نال باہر جا کے کھیلے کودے گا، کھائے گا، پیے گا، کیوں؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے ابا جی ساڈے تے اعتماد کرے آجے، بھروسہ کرے آجے، اسی دے خیر خواویاں تے دی حفاظت بھی کران گے۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ باپ آندا ہے اے میرے
पुत्रो मैनू डर लगदा है किते तुसी ऐसा ना होए मेरे पुत्र नू यूसुफ नू पिछे छड़ जाओ ते जंगल अंदर कोई बगियाड़ आए ते लुकमा बना के चला जाए। ते आंदे ने ए अब्बा जी कालू लाइन अगल हुज़ेबो वनहनु उसबतुन इन्ना इज़्ज़ल्ला आंदे अब्बा जी ये किवें हो सकदा है? असी एक मजबूत जमात भी हाँ, असी 10 भरा हाँ, तंदरुस्त भी हाँ, नौजवान भी हाँ। ए अब्बा जी साडी मौजूदगी अंदर कोई बगियाड़ आए ते यूसुफ नू खा जाए, ये नहीं हो सकता। बाप नू एतिमाद दिलांदे ने, यकीन दिलांदे ने, आंदे ने अब्बा जी तुसी साडे नाल भेज दिओ। खैर बाप जेड़ा एतिमाद विच आ जांदा है, बोलो बाप, बाप एतिमाद विच आ जांदा है। अज लोग आंदे ने वेखो जी नबी हर लुकी छुपी बात नू जानदा है, नबी जानदा है, हर गैब दी बात नू जानदा है। ते ईमानदारी नाल दसो जे जनाबे यकूब नबी नू पता सी कि इन्हां ले जाके मेरे पुत्र नू खूह विच सुटना ते कदी भी अपने बेटे नू नाल जान देंदे? गज के बोलो, कदी नाल जान देंदे? पता ये लगा कि गैब दी जात, गैब अगर कोई जानन वाली जात है तो वो अल्लाह दी जात है, ओदे अलावा कोई भी गैब, ओदे अलावा कोई गैब नहीं जानता। मेरे भाई, मेरे बरादर, और किसे बड़ी प्यारी गल की इन्हां आयतां दा तर्जमा अपनी जबान अंदर करदा है ते की आंदा है? ऐ सुनना जरा। मनसूबा बनाया कि यूसुफ नू बाप कोलों जुदा किवें करना है। ओ करके मनसूबा आखन लगे वेला हाथ न आवे, जब तक यूसुफ जंगल अंदर साडे नाल न जावे। यूसुफ दे याकूब नबी नो ओ गैबों खबर न कोई, आगे गोल याकूब नबी दे रल यूसुफ दे पाँव आई। ते की आंदे ने अब्बा जी? यूसुफ कारण साडे उत्ते कुछ एतबार न देन, असां प्यारा यूसुफ सोना जिमें प्यारा तुसानो। ते आंदे ने दिलो बजानो उस दे कारण असी प्यार करेंदे। यूसुफ नो तुसी साडे नाल क्यों नहीं जान देंदे? सारियां गल्लां सुनियां ते बाप जेड़ा रब दा नबी है, पैगंबर है, जनाबे यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ते की जवाब देंदे ने? आंदे ने पुत्रो खेडन कारण गफलत अंदर, खेडन कारण गफलत अंदर तुसी जाके विच उजाड़ा पिछे रहे अकेला यूसुफ ते दिस पवे बगियाड़ा। पकड़न जोरों खावन इसनो, पकड़ो जोर, पकड़न जोरों खावन इसनो, खबर न मिले तो सानो। ओज तो साड़ी गफलत पारो मिले अजाब आसान। ऐसे कारण फर्जंदानू मना यकूब करेंदा, मत
بغیار یوسف نو کھاون میں نہیں جاون دیندا۔ لیکن رب دے نبی نو کی پتا انہاں دے دلاں وچ کی ہے؟ آندے نے آندے نے اے ابا جی لحافظون، اسی دی حفاظت بھی کران گے، لناسہون بھی آکھیا، آندے اسی دے خیر خواہیاں، پھر آکھیا حافظون، اے ابا جی اے دی اسی حفاظت بھی کران گے۔ لیکن باپ نو کی پتہ ہے او دل دا حال جویں فرزنداں رب نو مال میں آیا، کیوں کر حال یوسف دا ہو سی پتہ یعقوب نہ پایا۔ خاصا غیب خدا دا ورثہ ہر ویلے ہر جائیں، نہیں شریک بنایا رب نے کسے پیارے دائی۔ آئے آندے نے ابا جی اینو ساڈے نال بھیج دیو، اسی اے دے خیر خواہ بڑے ہاں، اے دے عقیدت مند بڑے ہاں، اے ابا جی اینو ساڈے نال توڑ دیو۔ آخر نا باپ نو اعتماد وچ لے لیندے نے، اور قرآن اعلان کر رہے ہیں فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔